Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang introduction ya untuk kelas 7 sebagai bahan pelengkap materi yang dibahas di sekolah. When you meet someone for the first time, what do you introduce or how to introduce? When you meet someone for the first time, at first adalah greeting ya. Greeting itu menyampaikan salam. Ini ada formal, ada less formal. Jadi salam yang resmi biasanya good morning, good afternoon, good evening, good night, how are you, how do you do. Untuk greeting yang less formal atau kurang resmi, misalnya hi, hello, what's up, how are things, how have you been doing. Kemudian untuk selanjutnya setelah greeting atau mengucapkan salam, biasanya dalam perkenalan kita menanyakan nama ya, what's your name atau I'm siapa ini, contohnya ya, name itu ada full name, Ricky Anugrah Putra Prakarsa, for example. Jadi nama lengkap keseluruhan. Nickname, nama panggilan. First name, nama pertama. Dan last name atau surname adalah nama keluarga itu atau nama terakhirnya yaitu Prakarsa. Nah, untuk menambahkan misalnya I was born in Bandung, I was born in Garut. Jadi lahirnya dia di mana. Yang ketiga adalah alamat. Misalnya I live in Bandung, I live on Jalan Kemuning, I live at 5 Jalan Kemuning. My house is in Tenjolaya, South of Bandung. Jadi coba ini ya dilihat bahwa untuk menunjukkan alamat I live in kota ya, nama kota. I live in Garut, I live in Jakarta. Nah, kalau I live on itu diikuti nama jalan. I live on Kemuning Street. Ini ada jalan, ada bisa street juga ya. Nah, untuk I live at itu lebih khusus yaitu nomor rumahnya ya. Oke, lanjut ya. Untuk yang keempat adalah kita biasanya berbicara tentang family. Contoh, I live with my family. There are 5 people in my family. I have 3 brothers and 2 sisters. Jadi kalau saudara laki-lakinya 3, I have 3 brothers. Kalau saudara perempuannya 2, I have 2 sisters. Bagaimana Bu kalau misalnya hanya 1? I have a brother atau one brother. I have a sister. Nah, kalau tidak punya, cukup disebutkan I have no brother and no sister. Atau menyebutkan pekerjaan orang tua. Misalnya my father is a farmer, my mother is a teacher, etc. ya. Yang kelima, kita biasanya berbicara tentang hobi atau kegemaran. Nah, ini contoh kalimatnya. I like swimming during my holiday. I like reading novel. Playing football is my hobby. Ini ya. I like swimming during my holiday. I like reading novel. Playing football is my hobby. Nah, untuk berhubungan dengan introduction, kita membahas grammar point ya. Jadi di sini kita membahas tentang pronoun, yaitu kata ganti orang. Di sini ada yang posisinya sebagai subjek atau di awal kalimat atau objek setelah kata kerja ya. Nah, ini untuk yang subjek itu I, you, we, they, he, she, it.
Sedangkan untuk objek, I itu berubah jadi me, you jadi you, they jadi them, we jadi us, he jadi him, her jadi she jadi her, dan it tetap menjadi it. Nah, di sini ada possessive adjective dan possessive pronoun. Jadi possessive itu artinya menunjukkan milik ya, milik. Possessive di sini. Nah, biasanya untuk possessive adjective diikuti kata benda. My name. Tidak bisa I name tapi my name. My school, your pen, your book. Jadi diikuti kata benda kesananya. Kalau possessive pronoun tidak diikuti kata benda tapi menunjukkan milik. Misalnya, the pen is mine. Pulpen itu milikku. The pen is yours. Pulpen itu milikmu. Jadi tidak diikuti. Jadi langsung aja katanya itu selesai dengan the pen is yours. The pen is yours. Jadi di sini sama dengan that is your pen. Nah gitu. Jadi kalau mau pakai your pen, nah itu possessive adjective. Tapi kalau misalnya the pen is yours atau it is yours, ya itu milikmu. You are mine. Jadi kamu milikku. Nah ini artinya, jadi jangan sampai lupa ya. Saya, I itu saya, kamu itu kamu atau kalian, they itu mereka, we itu kami atau kita, he dia untuk laki-laki, she dia untuk perempuan, dan it dia untuk benda atau hewan. Nah ini contohnya ya, lihat posisinya. I love you. Nah you di sini sebagai objek. You are students. You are students. Nah you di sini sebagai subjek di awal kalimat. Your house is white. Your house is white. Nah, your house itu sama dengan possessive adjective ya. Nah, house itu kata benda. The house is yours. The house is yours. Rumah itu milikmu. Jadi kan di akhir ya, kemudian tidak ada kata benda yang mengikuti yours di sana. Tapi menunjukkan kepemilikan. Jadi the house belongs to you. Nah, itu sebenarnya ya bersama kalimatnya. My school is big. It is mine. Nah, misalnya di sini name is Nita. Itu pilihannya misalnya I, me, my, mine. Nah, di sini di depan kan pilihannya bisa subjek. Tapi lihat dulu tidak bisa I name. Kan name itu kata benda berarti harus diikuti possessive yaitu my. Oke, itu betul ya. Misalnya Budi is a boy. He is smart. He is tall. Nah, di sini kata ganti itu menggantikan supaya tidak diulang-ulang. Budi. Nah, he di sini adalah Budi. Budi is a boy. Budi is smart. Budi is tall. Makanya diganti menjadi he. He is smart. He is tall. Jadi, he di sini merujuk pada Budi. Nah, ini contoh soalnya. Silahkan diisi dengan memilih pronoun yang tepat ya, yang ada di dalam bracket di sana ya. Ina is diligent, bla 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 is beautiful girl. Everybody like bla bla bla. That is, nah itu dipilihnya dari apa sih? Her. Nah itu kan her sebagai objek dan her sebagai possessive ya. Nah, jadi silakan dipilih, dicatat dulu soalnya, baru dikerjakan. Nah, ini contoh video dari introduction. Ini kakak-kakak kalian waktu dulu membuat video perkenalan diri ya. Oke, kita lihat videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rafael Putra Pratama. You can call me
Rafael, class 9C. I am a student in Cangkuang Junior High School. I am 14 years old. I was born in Bandung on December 7, 2006. I live in Makassari Street. I have a brother. He attends in Cangkuang Junior High School with me. Now, he is in 8th grade. My hobbies is drawing, reading books, and listening to music. My dream is to become an architect. I think that's all for me. See you. Nice to meet you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. My name is Tiara Dwi Lestari. You can call me Tiara. I am from class 9B. I live in Cangkuang. I am 14 years old. I have one brother. My hobbies is dancing, traveling, and reading the Quran. Thank you. Hello, my name is Zainawati. My nickname is Susi. My age 14 years old. My school SMPN 1 Cangkuang, where I live in Sodong. My sister, my name is Hidai. My hobby is poly. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Gisya Uliananda. I'm a student of class 9A. I live in Bumi Parahyangan Kencana, Parken. I have some things that I like. I like singing, reading books, and watching some movies and dramas. So, I think that's all about me. Thank you so much and see you. Hi, let me introduce myself. My name is Aurelia Fitri Febrianti. People call me Aurel. My class is 6A. I am 14 years old. I live in Parken and I like to reading book. I guess that's all. See you and nice to meet you. Bye-bye. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Gisya Uliananda. I'm a student of class 9A. I live in Bumi Parahyangan Kencana, Parken. I have some things that I like. I like singing, reading books, and watching some movies and dramas. So, I think that's all about me. Thank you so much and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, let me introduce myself. My name is Adinda Putri Indriani. People call me Dinda. My class is 9A. I'm 14 years old. I live in Samarinda, Banjaran, and I like reading books. I guess that's all. See you and nice to meet you. Bye-bye. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.